Maayong adlaw mga ka-journey. For today's video, mga tadihan ninyo mga ka-journey. Ni ami diri karon sa isa ka restaurant atong tilawan ni ilang sinabawan. Ang usa ka serve gani nila diri ka-journey, sakop na hantod pa ni hapon nimo. Kay perting daghana. Unya kompleto pa jud sa sagol kung imong hotdon mga ka-journey, mura jud kag maangol. Mao ni jampong diri sa Korea. Di na tinipid astang lamia pa. Kung masag o galing ka diring dapita, unya magbon trip ka, ayaw jug pagduha-duha, 3-4-5. Kay siguradong malamian jug ka. Ayaw kalimti ang pangalan nga jamtong ha. Ilista na sa imong listahan. Dili siya kayo halang, pero panington jug ka. Panington pod lagi ka sa presyo. Kay kung i-convert nimo sa peso, 5 kagatos, pero kay mao naman yun yung pinakabarato diri. Kung magkaon ka diri sa Korea, ayaw jud pag-convert sa atong kwarta. Kay dili jud ka mabusog ug mag-convert ka. Kay perting mahala. I-enjoy na lang nimo ang pagkaon. Aron wa kay huna-hunaon. Pero sigurado jud mga ka-journey, mabusog jud ka ug ma-enjoy jud nimong pagkaon diri. Sakto kay sa panahon mga ka-journey, ang halang-halang nga pagkaon karon diri, labi nagsinabangon ka-journey. Kay perting lamiga karon diri sa Korea, negative ang temperature diri karon sa Korea mga ka-journey. Sakto kayo ning halang-halang ba ng panington tabisag tugnaw kayo, papalo na lang mga ka-journey.